Tanteretan sejat sholat tak ke masjid, ceknya lagi Allah lagu nasadu malam ketika depak ke Gusti Allah, ternyata selain panggi nengi dalam tak ke masjid panggi nengi luar ben Gusti Allah. Setiap beda pengajian rutinan, pengajian umum, pengajian ini, pengajian itu, sakaka pinah pasti ayo ke masjid, ayo ke masjid, ayo ke masjid. Loh, mak kau leben sampean tetap tidak tergerak kang kuya salat ke masjid. Keng tepak kamera kenapa nih kak? Pun alako menika kan juga bagian dari kewajiban. Oh paham. Tapi muntaker alako atinah kedekatan kita ben Gusti Allah. Muntaker alako menika ang tetia kilala ya kau leben ajunan ka angkui ngole porsi ning akhirat. Betapa kau leben sampean nih kerogi pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah saampona ten kaula meliburkan diri selama 2 kali pertemuan insyaallah sekitar 2 kali siap tentukan papangki boleh ben Gusti Allah manter-manter tambena umur panika dadi umur sebarakah. Kaula kadang sedikit mengak sakater acerita menika. Beda orang ngawop ocen ngawop ke masjid. Kula ngampong salat juga dengan masjid menika. Ocen menika mulai sebelum duhur. Sing ngaup nengi masjid cet ampon mulai sebelum duhur. Mak ternyata make asolat nengi masjid panika sing ngaup tak noro asolat. Kau lemengak bedena banongku. Le ini kau gigi kadang Kaula pun mencoba untuk berbaik sangka, saya mungkin barangkali kalampina keng najis, mungkin jantan gula menika. Tapi ngake kaula mangkat boleh ben pinter ben sopir menika. Ternyata apa jeng nengi di luar masjid, nengi di luar kaca cek mungkin kanto. Kaula terus sampai nengi lencelen menika sambil mikir. Lakar benderongku memang perak reng oreng sejat betul-betul ABNI mana se ongkuan ke Gusti Allah se sholat tak bisa berjamaah ke masjid. Thank you. Perak reng oreng sejat kan mana kira-pikir napa tuh reh mak pas beda orang se tak kenceng beda kadang tak ende asolat ke masjid. Napa tuh reh alasannya? Padahal secara aben pasti sadar pon cengkok mati ya pasti ben setannya kia ke ada solat pasti ben solat penentu mon solat bagus kelakuan selain bagus ben uning pasti kan ika pak. Tapi silang-langi aben asolat ke masjid napa? Cek saking ipa begdelum mitanya ki kaben sebetulnya tidak ada alasan. Ada kecuali yang cek aben tak kencang. Karena nyaten kula matur sehingga tanteretan sejat solat tak ke masjid. Sehingga tanteretan sejat solat tak ke masjid. Ceknya lagi Allah laku nasadu malam ketika depak ke Gusti Allah, ternyata
selain pangki ning dalem saya tak ke masjid pangki ning luar ben Gusti Allah. Loh, Allah lastare matabar, Pak. Hayya 'alal falah. Ya, setro ke pojur dek nak. Loh, kita lo tak nyentir. Tapi kan makai salat ning compok esa juga. Memang. Beda orang ngibawa 16 juta, depak ke Mekah, Pak. Umroh 19 juta, bodoh. Tapi ceknya lagi travel lah seopama depak ke Berok. Hotelnya 12 kilo dari Masjidil Haram. Mun 19 juta masa banding lagi bersepak bola lemak. Kan pada negara. Mun sejat pak bola lemak majar Pullman nang tower Zam-Zam. Mak boleh salat saya tak nangali. Ngakan seminggu pasagi kak bening baba. Ana apa bola nah? Pak bola lemak. Misal ini kan perbandingan. Kau leben ajunan perak ngalakkeun esa salat. Itu aja yang ngesagi ya makai baju ngirom. Oh silakan. Jijik yang pada depak ki, ya pada umroh ki, silakan. Kenjaknya lagi travel seandainya usaha geleteng-geleteng ke bis misalnya putar-pu masana orang lain lastari salat maghrib mungkin ada dimin ke hotel lastari ada abeli boleh misalnya karena dekat hotelnya dengan masjid ya jangan iri sampian nih Pak travel ma itu bidu aki jareng pada tamu ya Allah benih urusan tamu ya Allah majera tak pada kau lebih ajunan ya minta tolong cek saking penjelas wala talumuni walumu anfusak ceknya lagi sengkok bon bisa jadi pada bon benih ke Gusti Allah engkok 5 kali silokolokan ke ben ngangkui suara anak kanak muda si nyaman adena toman mak leben aromasah mak lebur si aden ria mayung ke masjid ngangkui suara na orang si cek tuana mak le ingat je mati ya tak mangkat iya tiba apa sih tadi masalah coba tanya aki Pak kadede nih kong langkong tak namong saya hadir nih kak Dito tapi saya mendengarkan secara virtual gitu sih virtual jadi saya polangi di ngaki mireng ngaki ning YouTube barangkali bisa kepikiran coba tanya aki kak Aben bener cet saumur odi cet tak kira apa jeung ka masjid lah coba jawab setia jawab bener cetak kira ke masjid mana soalnya cetak kira aja lah sampai mati ben badan area deki insyaallah ya deki bila hari kita buka insyaallah ke masjid bila kita buka saya kesusah mik penibes saya mik penyakit saya datang apa ngantos saya tak kening jalan salah aja saya mangkat ke masjid hati-hati kaulah lakar ni kan sekedar mengingatkan iki beniten kaulah ngancam saya tak salat ke masjid bukan sebab ud'u ila sabili rabbika bil hikmah mun ki bisa ngajak orang penikah dengan kesadaran hikmah nikah pengetahuan saya bisa membuat seseorang sadar iya ya engkau dia mau cetak nyetor korseh mele korseh ke ajeng haji mak itu santosna tak kira beda panggilan haji dia engkau mencetak daftar kan kui masuk ke surga itu tak kira berdoolokan kan kui masuk surga bagi engkau muntajat nyabis ke Gusti Allah saben 5 bekto nah sehingga tak masuk ke olo kena orang si yolo kelakuna sadu malam kan kui masuk ke surga ning gerbang pertama ajat poni libeli setiap beda pengajian rutinan pengajian umum pengajian ini pengajian itu sakaka pinah pasti ayo ke masjid loh mak kau leben sampean tetap tidak tergerak kang kuya salat ke masjid keng tepak kamera kenapa nih kang tepak kecap napa jangan ring matura sih nggak tepak kak alasannya deki bekal tapi kan nyari nafkah nika nyari lakon alako nika kan juga bagian dari kewajiban paham tapi muntaker alako
atinah kedekatan kita ben Gusti Allah muntaker alak ko panika ang tetia kilala ya kaula ben ajunan ka angkui ngoleh porsi ning akhirat. Betapa kaula ben sampean nika rogi Pak. Kan pon bede pon depak ka bektona alak ko pon sana pacem. Mu angkep mulai dari kolpeto. Belu sangat 10 11. Ya, pacem. Lebih saparapat boleh. Mari ke nikah selesai 5 jam Pak. Perak antara ke masjid 15 menit sebegitu sulitnya. Nikah berde sejad along bolong ben masjid pas tak uning karo beuna sajada pangimam na masjid cak beurna napa pelekanan. Nikah kan repot nih odik nih repot odik mempadan apa nikah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Hadis agak dintolanceng Pak. Bencen kau le coba disingkat-singkat je. Nengi hadis kak dinto, hadis panika terkenal. Nengi hadis kak dinto Rasulullah bercerita bede orang keteloh terjebak nengi kuah dalam keberadaan kesempitan. Mari kita mengambil hikmah dari cerita nereng keteloh panika. Bede orang keteloh takanceng nengi dalam kuah. Nah, nika. Pas ocaan seilum kuah nika. Faqalu caan orang setakanceng nengi dalam kuah panika. Innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrah illa an tad'ullaha bi salihi a'malikum. Engkau ben retak kira bisa keluar je dari kuar ya karena letak kanceng Pak. Tak kanceng ke botoh bodoh aku lu persis notop kalau benga kuah. La. Cek saking ni redaksi nak kuliah aretak kira bisa je menyinglah botoh reka ceubeuna Allah. Bentuk anang kok ben ributu cepat karena kita berkejaran dengan waktu sehingga matabu memulan lapar memulan pelka area mun pas terlalu lama neng dina habis kita mak le lekas kalau cek mungkin mak le bantidu anang kok ben ayo sambiput nyeput ke fokusan ayo kabele ka Gusti Allah kita pernah melakukan apa sehingga Allah repekal terida le nikah sepas tetite lila tawassul adua dibarengi kala ben nyebut sebuah kebaikan nikah sepas etetiaki telila tawassul ya Allah kaula andi reng sepo ngak nikah kaula abok te ongku kareng sepo Gusti mana bi abok te najan kaula dek ka orang sepo keng karena niat ngarep ridaan ajunan ben tetiri ridaan ajunan pasal metaki kau le diriku apa nih pangeran le minta ke Allah ater sambingi bele oleh kabekusen situ maneka lakuban abe ni kenyamana tawassul beda saya kasokan beda saya tak kasokan tawassul ni keteli lah hadis sahih Bukhari sahih Muslim nah titi tak usah tokaran tahu satu karan Pak beda si atawassul dengan kui Fatihah wal Fatihah beda si tak anda tina tahu satu karan le karena gara-gara ingat nikah kau le kadang orang NU tibi sabagian beda si nyale kadang kau lari ya mun orang tak pate NU ingat ria NU tak NU, Muhammadiyah tak Muhammadiyah, Wahabi tak Wahabi. Lecu tangan tang nengi tengahan. Kau le repot saya respon nomon ke orang badan apa nikah. Kau le kan berusaha abelen apa badan nikah. Sekasokan kata wassul. Tamasok tawassul Pak. Sabuluna doa maca istighfar ya astagfirullahalazim. Sebab istighfar panika bisa menyinglah kasosaan ben bukan lepat teka hajat lebat ini mila istighfar gelu mari istighfar pas doa istighfar kurek ke kebai tawassul kembangan kebai perantara kembangai ngak kenika walaupun makna tawassul ini keluas jadi mun beda orang saya atau karan gara-gara tawassul itu berarti pada tak ngaji nah
pada tak ngaji negara. Jadi mon ni keteli lah. Jadi mon beda orang katanya mana dalil tentang tawassul? Ni keteli lah. Salah satu dalil itu. Walaupun banyak dalilnya. Ni ke Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tapi nengi kenika kan saya cerita aki Rasulullah kenika bertawassul dengan pekerjaan baiknya. Tidak bertawassul dengan bacaan ini, bacaan itu, bacaan segala macam. Lah kenika hukum kias deki, Pak. Nah, kau lihat tak pun tak tawassul lah. Kau lihat pera apa renga oning nikah salah satu hadis seteti dalil tawassul. Ayo mak leman tidu anang kok bener ya. Mari kita nyebut kebagusan. Kita pernah melakukan apa bun jadi kebela ke Allah. Mun keng ced jadi titiri dan Allah. Akhirnya orang yang pertama doa. Ya Allah, tetap minta ke Allah lah. Saya nggak tetap minta ke Allah. Tawassul nih, kau benih minta ke saya tawassul bukan, minta ke Allah. Ya Allah, kau lendi reng sepo ada dua, laki bini ki pada odik pangeran, ben pada sepo ke kapi. Benten kau le tak toman ngakan, tak toman nginum kecuali reng sepo ten kau le ke ada si ada sarapan ingki, makan malam ingki, dan kaula andi rezeki ini redaksi na kaula pon. Kaula andi rezeki napa bisa os Gusti mun tak reng sepo si ada kada kaula tak tinyeting. Kaula tero alatin ben tero ngormat ke reng sepo. Suatu ketika dan kaula kemalaman alakoh nyari kajuh. Paleman depak kecompok ternyata reng sepo laki ben bini ampun asaren. Secara kita ada si ada malam. Dan kau le takok Gusti si aja ge nereng sepo. Takok agenggu kasare nereng sepo. Keng pada tanda si ada gitu. Benten kau le teku deeren panikah. Sadia aki ninge pengkira orang sepo. Tokui ben abtina gen kak dimma abu nereng sepo. Gen kak dimma je nereng sepo. Ternyata sampai terbit fajar. Reng sepo ki buru abu ngaga abu ngureng sepo dan kau lepas abare ngireng bu malam tak ada sebelumnya anu. Padahal separapan ngantos panika anak Gusti ampun acereng nih bebe lapar kok Pak, lapar kok. Marati nang kok beriin sekoni lah jong orang sepor ya cimatang kok ben nak orang sepor ya papa aku na Allah untuk menghargai. Lah jom reng sepore segalanya untuk kita. Ya Allah manabi abek tenajan kaula kereng sepo panika keng karena ngarep ridaan ajunan ben ajunan rida kaden kaula lantaran den kaula abek te kereng sepo pasalamet aki abdina Gusti. Cuk patakertakan ceng ning ilmu kuwa panika. Langsung seketika Pak. Lah beungeuk kuwa nika geser. Grrr. Rasulullah hanya ingin menyampaikan salah setengah amalan terbaik, salah setengah ibadah terbaik seikari ridho Gusti Allah dari seorang hamba adalah alatin ben abek te kareng seponah. Beni perkara sepele Pak alatin reng sepo panika. Bukan perkara remeh temeh orang Arab bet reng sepo panika. Kadang Arab bet reng sepo panika tak kotungan tosongkan wa qul lahuma qaulan karima mun abenta ben reng sepo dengan nada yang lirih tak aranyengan bentana abe penting ben reng sepo kene kata masuk carana abe kang kui takzim ben hormat ka reng sepo le mana bini gantu de buna ya Allah kau letak ngakan kecuali deeren panika ampun lah sare deer ben reng sepo ini karenanya nengi pesantren gak sebab nih wong miram-miram pesantren diberi mulai lagi. Karenanya nengi pesantren mana bi bede guru lebet berdiri sama. Kau lah ngucap. Ka anak didik ka santri saya bede nengi pesantren kau lah ngucap. Wallahi engkau tak jadi perak ke karena gara-gara bede engkau lebet pas been mancem nekem burabuan jadi. Ben saya bede di bebek neburabuan aja deh. Engkau tak ada perak aja, apa aja engkau tak boleh apa aja. Engkau seperak cong, engkau seperak
mun beun mule kecompon kareng sepon apa ada jadi ya beun. Jadi engkau oleh genjeren karena engkau sing ngajari beun ka angkui pada jadi ya ka orang sepo. Mun keng ning ada engkau beun nekem ngade engkau tak oleh apa je. Oleh apa? Pondok kriya murni pendidikan. Kau udah sering Pak tiga penikah. Nengi pondok kriya pendidikan. Apa sih yang kui nengi pondok makle terus berlanjut salana beun mulai kecompon. Salat tahajudnya berlanjut, salat duhana berlanjut. Setekun belajar sambil hafalan, pakun dilanjutkan walaupun bentuk tekunnya berbeda. Mun lambe halafalan, au bekerja. Agar sifat tekun itu berlanjut. Sehingga jiri benunduk ning ada nengkok, benih yang kuy kangkok. Jiri pangajaran makle yang kuy bila depak ke Roma na beuna lakuna sadu malam. Mana apa kau lupa? Kau le sampaikan engkau seperak beun kau reng sepon apa ada najeriah mun beun ka reng sepon apa ada najeriah engkau milo genjereun ajong sabab sengkok sinorok ngajari beun ka angku ala ko apa ada najeriah keng mun beun ngangku jiri ning ada nengkok engkau tak oleh panapan oleh apa mari kau le beun ajunan panika seki beuder reng sepo cimat kene ka Pak. Saya kocak cimat, pani kata laju kore patah kau orang, mak berde cimat berde ki kau orang gelu nah. Cimat ni kayak kebaik sekep. Cuk saking orang ko naruh keres. Ini mah berde keres pangarek bani pangerak bebeng. Keres lakar tak palakoh. Perak sabek ni ilum lamari, kebaik pajangan ni sabek ni gini. Nyaman keres. Reng sepo lakar cek sik reng sepo pun tak kelar alako cek arep lakon reng sepo lakar ka gawe jimat reng sepo iki kalaupun kita cetak bisa nyingla cet kudu minta tolong ke reng sepo minimal tata krama na angkui Pak. Yaudah coba kaula betul-betul nekuin penapas seedebuaki ben Gusmus jaipun Gus Mustafa Bisri sengkok engkok ria napa nyaman lagi tak toman adu aaki engkok tibi nyak benyak mon ki beda umi engkok mon ki beda umi engkok tak pateh adu aaki abe nyak benyak je engkok abele lah cu kau mi dua akitan gula cerita na Gusmus ni redaksi na kaula ni kapo karena paling mantina doa ni alam tunya kaabe ya ibu sampai pada sahabat matur ka kanjeng Nabi man ahakun nas bi husni sahabati paserah orang ni alam tunya panika yang harus paling saya hormati mun kaula jember sekotumi lo jember kaula pasera mun kaula apangkat sekotu jember lewat pangkat kaula pasera mana bijan kaula soki selayaknya menikmati soki na kaula ni ka pasera kanjeng Nabi qala ummuka reng sepo binin beun summa man mari reng sepo bini pasera ummuka ini Rasulullah tahu nih Pak. Engki kau le sadar pun Rasulullah. Cek ummi. Maksudnya mare ummi pasir ummuka. Tetap beli telu kali ben kanjeng Nabi. Makle kau le ben ajunan yakin tidak ada tempat peraduan terbaik di dunia ini kecuali reng sepo bini. Ben reng sepo laki. Jadi kita usaha amuk kemo orang alatin orang sepo panika raja genceurna ka Gusti Allah. Raja genceurna ka Gusti Allah. Jadi mulai semangken bismillah. Seki beuder yang sepo panika. Mari kita jaga. Ken kadang orang sepo panika lakar katon agama ya masalah ka kau dieun. Benih tade kadang beuder orang sepo pada negeni kalaka. Padahal si alatin abe padahal sabeunare deureun niat raki leol parengi cece ni bagena etare ada eureun apa Bu mangken ceureun
Kadang pabeuleun kata tang kegini benih. Entar ngakan matabor teh reng matabor ngakan kang kok dek mulai gulaku ya. Mak tagara beri pese, mak tagara 100.000, sarobi ala atau mana julu pese kang kok. Tina. Orang sepo panika elatin benikeng karena orang sepo na cocok tak cocok ka kaula ben sampean. Alatin orang sepo ni murni karena perintah Allah. Titik. Male tade alasan kang kui sake ateh. Karena kadang nilai-nilai. Kadang merasa tersinggung karena orang sepo tak adil areng pareng. Papa areng sepo yang terbaik ke kita adalah kaula ben ajunan teti anak titik. Jangan pernah berharap dari orang sepo. Sapa nika juga orang sepo, jangan berharap dari anak. Harapan terbaik perak ka Gusti Allah. Mari kita lanjutkan. Bektona kira 10 menit, Pak. 10 menit nika mari Isa kaula pengajian lain. Nika Isa awal kaula langsung nika Pak. Mari tititen kaula tak Isa nika dito. Dan kaula kodungi mami nengi compok kacapok sabab nengi compok kaula dari adzan isya ki setengah jam salat berjamaahnya. Jadi kaula kodungi mami nengi compok maringi mami nengi compok kaula langsung pengajian si nomor 2 mari dari gini kah abeli boleh ka desok coba bayangkan di sampean desok ibaratna Pak nika desok ibaratna ika anton nika kan perak geredek berek sekoni tapi kaula kudu beli boleh kelenteng karena gara-gara pada pengajian lah sering Isa kaula ridho kan kadang orang saya tak ridho wala cujaan Pak Ci Sugihatno tak nemu bekto sakan rumah nih kayak kaula pun minta saja ada fajar ada daftar pun berapa bulan yang lalu ya Pak Ci Sugihatno dek rumah Pak Ci ini kaula asli do Pak kacompo perak apa jeung maghrib kaula dari Pamekasan ge bro de Pak baju Allahu akbar assalamualaikum ongku kaula tak wirid leukeun Pak hak nika hebo cenah torok lorong kaula nika pasir sinangku ngedusan nika to tak tuli de Pak telepon ben Pak Jiripen de Pak gen gak di mah ge tahu tak kira ta lopot cek reng tengen mon ka Bani Hasan tengen geng ruah kesel pangeran tahu sebelum jatuh ani ka satu-satunya alasan apa-apa mak pengajian umum ceun kaula tak nyangkup leng ka taun dina reng ngocak berema se 2006 lekor moloteun ke nyon 2000 lekor ke mana bi aduh ki tak ndik panang geuleun 2000 lekor mentah bisa benih tak bisa ki ngak nikah Pak kaula ka beter kaula nyangkup ternyata pas berbenturan ben pengajian rutin nih kaula sit kaula tak trauma tak ada pengajian rutinan pas geser kalau ben pengajian umum tak bisa ampun mun saja ngunceng benih tadi anika nyon soporo benih keng karena ebir nika maksudnya nyon soporo Pak Ci Sugiatno jak nih bila kadung minta benih minta Pak maksa kadang orang minta tak langkong gay tak dinto saya bisa tanggal selekor tanggal segemi tanggal sekian assalamualaikum pah ada pilihan boleh ya bisa yang sepena setengah tahun sekalian ngirset kali 5 bulan sekalian sok nyentir 4 bulan sekalian ini kan makin 2 bulan sekalian ya Pak Ci Sugiatno berlanjut kita saya nomor 2 menika Pak doa ka Gusti Allah ya Allah kaula toman lebur ka sapopo lambe Gusti anak majedi kan sapopo anak majedi kaula sempat lebur ka sapopo bebini lebur parana ten kaula pangeran kaula ka gila aja sageng ka gila pangalebur reng lake kareng bini kaula lambe pangeran ternyata jen kaula tak ikende iben sapopo panika padahal pun reng sabeureng saya meliaki skincare mare misalnya bedek ben galampi mare pon culu pon keng kaula cek sagengan ya
Ternyata ngake kaula alamar tak ikende Gusti. Kaula berusaha untuk bersabar. Ninguning beberapa tahun pas datang pole abele cek di otang. Bensen kaula tanya aki cek saking ngani redaksina kaula di otang. Berempa otang abenle 120 dinar. Berempa otang abenle 35 juta mas. Apa jadi ben? Iya ria, Bang Mekar apaan deh kok si Anos itu. Misalnya cek saking sama Ken. Mekar ya. Ya, hari ben lah mas kok letak nemu cara boleh cek lebek tuh nasi minta tolong gak ben. Marah. Butuh berapa ben? 35. Saya ket cash. Tak usah majer jaban pas. Beni tangan jadi engkau apa tuh kabar. Tak usah nyerah jaban balik. Saya ket cash. Keng nginep kelu semalam dina ya sementara nginep semalam karena pun sebini deal nginep semalam kelu cek sake ning Gusti ngake ampun depak kaula kare sakelan Pak kare sakelan sebini pas ngocak mas beun tak takok ka Allah ya engkau dilum ka bede entah pepet pada neria puto bentuan pas beun menggunakan kesempatan dalam kesempitan tak takut ke Allah ngagak nyebut asmana ajunan Gusti jan kau lepas aduh hari yang make satia tadi reng tahu laku napa kal burak nengi ajunan Gusti Allah jalan lalek mulai ke babesena jalan lah mulai ke babesena ya Allah mun keng nying lanajan kaula dari kamaksiat dan panikah karena ngarep ridaan ajunan Gusti benteti lantaran ridaan ajunan pasalamataki kaula Gusti dari kuwa panika langsung seketika Pak gerd abuka labun panika maka berarti salah setengah amalan terbaik dari seseorang adalah menghindar dari kemaksiatan nying lana abe dari kacubaan benih ibadah sepele Pak nah apa boleh pas menghindar dari sibuk berak pada bon berak nih Pak. Cet perak kari wa duaan bon, kari sakelan bon. Pas endek nying lah, kau le tak yakin mun pasti bega kau le katon tak yakin boleh. Ongku nih kami lah tak usah le-jalian Pak. Lu jan doa sila kiai, wak ternyata bunyak nih pesantren kiai melakukan pencabulan ini. Tak ada jaminan kiai bani goreng soceh. Tidak ada satupun di antara kita sih bisa nyinglah dari maksiat kecuali Allah saja ke Pak. Cek nyalian orang sih terperosok pada kemaksiatan. Orang sih bisa nyinglah dari maksiat pera orang sih lindungi ben Allah. Orang penter, orang tahu maca kitab, orang ahli Quran, orang ahli hadis belum tantoh aben bisa nyinglah dari kemaksiatan. Sebab kaidah situ la haula wala quwata illa billah. Tahu saja ngelancang urusan orang penter kaula setuju ben penapas itu waki ben almarhum Yai Hashim Muzadi di atas pengetahuan masih ada kejiwaan kadang beda kiai nyon sepora engki benih kaula tak setuju kadang beda kiai ceramah kru tabassumuka ala wajhi akhika fahuwa laka sadaqah misem tetemu ban orang ada sedekah tapi kiai tak tuman misem mulai Pak bun ceramah dan kadang ada loh kedua benih tak niat keng kadang kalau pai mun tak keng Allah si nutuaki ke jalan ka angkui ngamalaki ka ilmuna tidak ada seorang pun saya bisa ngamalaki ilmuna kadang beda kiai nyon sepora beda orang yang berilmu harus lebih cerek penting ben orang si fudu karenanya kecerdasan penika paling punten beda dua penter nikah paling punten beda penter pikiran beda penter perasaan cakna orang si sekolah mangken penika beda kecerdasan intelektual beda kecerdasan emosional belum tentu si pinter macam kitab Pak belum tentu orang si penuh dengan ilmu dan pengetahuan dalam baros belum tentu ini lah kau leben ajunan nih kau
orang tubudu, orang tak ngerti. Keng pas paringi tunduk ngelaksanaki ibadah solat ke masjid puni kemurni keng karena kula benajunan ikan iser ben Allah. Kalau tidak, napa tore saya adorong aga kula benajunan. Kang kui asolat ke masjid rutin, kang kui ngaji arang sarang baru. Napa? Jarang abe pada wuduna, pada tak ngerti na. Mancer-mancer kau le benajunan. Tonton abon Gusti Allah kang kui kelar nyingla dari kamaksiatan mereka. Tade pun pak bek to nah. Oke. Depan nikah. Ong guna tetelok, seta kanceng nang ilmu gua ni kata telok ong guna orang. Keng tikel dua anak sega dua pe. Doa orang si nomor telok ni kamu pakai kau boleh mangken. Doa anak kau boleh si tak kata terima karena. InsyaAllah wala nang perpangkian si bekal datang mencari papangki boleh pun Gusti Allah dalam kesampurnaan menika. Kak dinto hadis terakhir tentang bab ikhlas. InsyaAllah nengi perpangkian si bekal datang kita akan berbicara tentang bab taubat. InsyaAllah mencari palanceng umur dalam kebadan barakah ban Gusti Allah. Hadanallahu ila subulis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.